Born-Haber cycle, example 1, energy cycle diagram. Born-Haber cycle is a cycle of reactions used for calculating the lattice energy of ionic solid that cannot be determined through experiment. Born-Haber cycle can be constructed using two methods. The first one is energy cycle diagram and the second one is energy level diagram. Example 1. Given enthalpy of formation of an ECl is negative 411 kJ per mole. Enthalpy of sublimation of Na is positive 108 kJ per mole. First ionization energy of Na is positive 500 kJ per mole. Enthalpy of atomization of chlorine is positive 121 kJ per mole and electron affinity of chlorine is negative 364 kJ per mole. Construct the Born-Haber cycle and determine the lattice energy of sodium chloride. To answer this question, first of all, you must understand how to produce solid ionic compounds such as sodium chloride using one step and using series of steps. This is how solid ionic compound is produced in one step, and this is how solid ionic compound is produced in series of steps. You can refer all this process in our previous video. In this video, I will show you how to construct the Born-Haber cycle using energy cycle diagram. First of all, kita kena tahu dulu apakah solid ionic compound yang kita nak hasilkan. Daripada soalan ni, kita dapati solid ionic compound tersebut adalah NaCl. Kita akan mula construct Born-Haber cycle menggunakan reaction with one step, iaitu solid ionic compound terhasil daripada metal element dan non-metal element melalui enthalpy of formation. Ionic compound yang kita nak hasilkan adalah NaCl dan fasanya adalah solid. Metal element dia adalah Na, fasa pun solid. Dia akan bertindak balas dengan non-metal element iaitu Cl2, fasanya gas. Memandangkan ini adalah enthalpy of formation, masa kita nak balancekan equation, kita kena pastikan NaCl ni adalah 1 mol. So kita akan letak half dekat Cl2 untuk balancekan equation ni. Next, kita akan sambung construct Born-Haber cycle menggunakan reaction with series of steps. Kita akan mulakan dengan metal element berubah menjadi gaseous atom. Na solid adalah metal element kita. So kita akan convert dia menjadi gaseous atom. So gaseous atom, nama Na ni masih lagi Na. Cuma dia berubah fasa daripada solid kepada gas. Bila kita nak balancekan equation ni, kita kena refer kepada equation yang enthalpy of formation. Sodium dekat sini 1 mol. So jadi sodium dekat sini pun mestilah 1 mol. Proses metal element converted to gaseous atom ianya sama ada enthalpy of atomization ataupun enthalpy of sublimation. Kalau kita tengok senarai enthalpy yang diberi dalam soalan, kita ada jumpa atomization, tapi atomization ni untuk klorin. Untuk Na tak ada, yang ada adalah sublimation of Na. So maksudnya proses ini namanya adalah enthalpy of sublimation. Daripada gaseous atom, kita akan convert dia menjadi gaseous ion. Ion untuk metal element adalah bercharge positif. Kalau Na, charge-nya adalah positif 1. So, gaseous atom kita ni akan remove 1 elektron. So, dia akan hasilkan Na+ dan fasanya adalah gas. Bila kita nak balancekan mol untuk gaseous ion, kita kena tengok mol untuk gaseous atom. So, Na dekat sini 1 mol. So, Na+ pun mestilah 1 mol. Proses menghasilkan positif ion namanya adalah ionization energy. Yang kita ada adalah first ionization energy of Na. So simbolnya adalah IE1.
Settle proses untuk metal element. Sekarang kita nak buat untuk non-metal pula, convert menjadi gaseous atom. Non-metal element kita adalah Cl2. So, apabila dia berubah menjadi gaseous atom, Cl2 ni dia molekul. So, nak jadi atom, dia akan berubah menjadi Cl. Ke atas ni dah memang gas. So, bawah ni pun gaseous atom. So, fasalnya pun gas. Untuk balancekan equation ni, kita kena refer kepada equation enthalpy of formation. Dekat sini kalau kita tengok dia tulis half Cl2. Cl2 ada separuh, tapi kalau Cl sahaja ada 2 potong dengan 2 ada 1 Cl. So dekat sini pun mesti ada 1 Cl juga. Proses non-metal converted to gaseous atom ianya sama ada enthalpy of atomization ataupun bond dissociation energy. Yang kita ada adalah enthalpy of atomization of Cl. So simbolnya adalah delta Ha. Next, kita akan convert gaseous atom kepada gaseous ion. Gaseous ion yang terhasil daripada non-metal element adalah bercharge negatif. Klorin, charge-nya adalah negatif 1. So, Cl gas akan gain 1 elektron untuk membentuk Cl minus yang fasalnya juga adalah gas. Bila kita nak balancekan equation ni, kita kena tengok kepada mole gaseous atom. Gaseous atom kita 1 mole, so gaseous ion pun mestilah 1 mole. Proses menghasilkan negatif ion namanya adalah electron affinity. Kita ada electron affinity of Cl, so simbolnya adalah Ea. Settle step untuk non-metal element. Kita akan pergi step yang terakhir, iaitu kita akan combine positive ion dengan negative ion untuk membentuk solid ionic compound. So, antara positive ion dan negative ion ni, kita letak simbol tambah menunjukkan they react each other. Untuk menghasilkan solid ionic compound kita ni, buat arrow panjang macam ni. Masa nak balancekan equation ni, kita akan refer kepada enthalpy of formation. Memandangkan NaCl ada satu Na, so Na plus pun mesti ada satu. Cl ada satu kat sini, so Cl minus pun mesti ada satu. Proses positive ion bergabung dengan negative ion membentuk solid ionic compound namanya adalah lattice energy. So, equation ni kita letak simbol delta H lattice. Perasan tak, saya hanya tulis simbol delta H sahaja. Nilai dia saya tak tulis lagi. Sebabnya, saya kena tengok dulu per mole ni, mole apa. So, kita kena faham, untuk Born-Haber cycle, semua delta H yang diberi ni, 1 mole tu refer kepada 1 mole produk. Ni saya dah check satu-satulah dekat definition. Kecuali untuk bond dissociation energy. Kalau diberi bond dissociation energy, 1 mole dia refer kepada 1 mole reactant. So, kita tengok enthalpy of formation yang ini. Tengok produk dia berapa mole? 1 mole. So, tak perlu ubah apa-apa. Next, enthalpy of sublimation of Na yang ini. Tengok produk dia 1 mole. So, tak perlu ubah apa-apa. Next, first ionization energy of Na yang ini. Tengok produk dia 1 mole, so tak payah ubah apa-apa. Next, enthalpy of atomization of chlorine yang ini. Tengok produk dia 1 mole, so tak payah ubah apa-apa. Last sekali, electron affinity yang ini. Tengok produk dia pun 1 mole, tak payah ubah apa-apa. Kalau 1 mole, tak payah ubah apa-apa. Tapi kalau 2 mole, kena darab 2 lah. 3 mol darab 3. Lattice energy ni saya tak tulis apa-apa nilai sebab inilah sebenarnya yang kita nak cari. So, inilah Born-Haber cycle dalam bentuk energy cycle diagram yang lengkap. Next, kita akan buat calculation untuk lattice energy. According to Hess's law, enthalpy untuk one step reaction adalah sama dengan total enthalpy untuk series of step punya reaction. So, formula dia akan jadi enthalpy of formation is equal to hasil tambah semua enthalpy yang dekat bawah ni.
So kita nak cari lattice energy, so kita masukkan semua nilai entalpi yang lain. So kita dapati lattice energy is equal to negative 776. The unit is kilojoule per mole. Thank you for watching.